Bonjour les économistes, bienvenue sur ma chaîne. معكم Madame Eco, professeure d'économie et de gestion. Alors, fin de la vidéo, بغيت نخدم معكم quelques exercices ديال la bourse. Alors, premier exercice اللي بغيت نبدا به هو هذا. Le Mazi a signé une performance exceptionnelle en 2016. Alors, la bourse des valeurs, les intervenants ديالها, les indices boursiers, les avantages de l'introduction en bourse, le rôle de la bourse في l'économie, كلشي هادشي راني درتو لكم في لا فيديو ديال على لا بورس اللي كاينه في لا سيري ديال لا بوليتيك مونيتير. دونك اللي باقي عنده بروبليم في هادشي يرجع لهاديك لا فيديو باش فريمون يثبت كاع لي زانفورماسيون مرتبطين بلا بورس. Alors, je passe donc pour vous montrer les questions. D'abord, on vous demande identifier le type de marché selon l'objet. باين كنهضروا هنا على la bourse, donc حنا في le marché des capitaux, في le marché financier, في le marché boursier. donc إلا قلتو boursier بوحدها راها كافية, ولكن كما كنقول انا ديما ما خسرتو والو. قولوا c'est le marché des capitaux, marché financier, boursier. Voilà. Deuxième question, relever en illustrant un indicateur de la performance de la BVC. Les indicateurs, هما les indices. وقالوا لكم en illustrant. Alors, نرجعوا déjà راه لو تيتر هضرنا على المازي, ولكن حنا غادي نقراو. Ayant profité de l'orientation favorable des plus grandes capitalisations Big Cap de la place boursière casablancaise, la BVC, le MASI a signé une évolution exceptionnelle, 30,46% en 2016. Donc, il y a la réponse. L'indice هو le MASI ou l'illustration ديالو هي il a signé une évolution exceptionnelle de 30,46% en 2016. Donc le MASI déjà هضرنا عليه, c'est un indice global de capitalisation اللي كيعطينا une idée على la capitalisation ديال كاع toutes les valeurs du type action de la bourse des valeurs. Donc, en moyenne, toutes les valeurs du type action ont augmenté de 30,46%. C'est une très très bonne augmentation. D'accord? Donc, au cas où, quand nous sommes à 30,46 ou galulcom une lecture, غادي تقولوا إلا بغينا نختصروا غنقولوا le MASI a augmenté de. ولكن إلا بغينا نكونوا vraiment donc دقاق ونعطيو التفصيل غادي نقولوا toutes les valeurs du type action ont augmenté bien sûr de la BVC ont augmenté de 30,46% en moyenne. Bien sûr هنايا عندنا فوقاش قالوا لنا en 2016. Voilà pour la première, donc pour B1. Ensuite B2, relever un facteur explicatif de la performance de la BVC. Donc quand une très très bonne performance حنا خصنا نشرحوا علاش نعطيو un facteur explicatif. Alors, cette dernière, l'évolution exceptionnelle, cette dernière s'explique principalement par donc, la performance de la capitalisation boursière d'Istisalat al-Maghrib. Donc, Istisalat al-Maghrib هي من أهم الشركات اللي كاينين في la bourse de Casablanca. La bourse de Casablanca مع أنها une bourse اللي صغيرة, يعني فيها en tout 75 valeurs, يعني 75 entreprises qui sont cotées en bourse, ولكن مع ذلك فهاد les 75 كاينين des sociétés qui sont très très fortes ou qui réalisent des capitalisations très 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 bonnes. Donc ما بينهم كاينه اتصالات المغرب اللي vraiment les actions ديالها كيتحركوا بزاف وكيتباعوا بزاف. Ainsi que celle de la nouvelle entité Lafarge Holcim Maroc, fruit de la fusion par absorption de Holcim Maroc par Lafarge Ciment. Alors, la fusion-absorption, bien sûr, c'est une stratégie, راكم عارفينو. كانت Lafarge بوحدها و Holcim بوحدها وداروا هاد l'opération de fusion. ودخلوا donc هذا هاد لي زاكسيون ديالهم دونك تحركوا في لا بورس, وبيان سور هاد الشيء دونك كان عليهم طلب على لاكسيون ديالهم الطلب كبير, وبيان سور هاد الشيء كان فاكتور باش لا بورس تحرك مزيان وتكون فيها اون بون بيرفورمانس. فوالا دونك قلنا
طلبوا لنا ان فاكتور كاينه ولكن حنا لقينا دو لا بون بيرفورمانس دو لا كابيتاليزاسيون بورسيير دو اتصالات المغرب اي اوسي لا بيرفورمانس ديال لافارج اولسيم ماروك. من بعد ils ont demandé de préciser deux effets positifs éventuels de cette performance sur l'économie marocaine. بحال كيقولوا لنا شنو كنستافدوا من لا بورس en termes économiques. Donc bien sûr هادشي ديجا شفناه مي نعاودو نقولوه ماشي مشكله. انا غنعطي plusieurs effets. هما طلبوا جوج deux effets positifs انا غادي نعطي plusieurs effets. Premièrement قلنا la BVC contribue au financement de l'économie. Donc هذه ديما سهله واضحه c'est le financement de l'économie. La mobilisation de l'épargne اللي هو source d'investissement. كاع الناس اللي عندهم une épargne كيجيو باش يشريو بها les actions etc. وهذا الشيء ça permet de financer l'investissement لان les investisseurs كيكون عندهم un besoin de financement, les épargnants كتكون عندهم une capacité كيتلاقاو et cela permet de financer l'investissement اللي كنعرفوه هو le moteur de la croissance économique. On peut ajouter aussi le financement de l'économie non inflationniste, ce n'est pas un financement par la demande. D'accord, donc ماشي la demande اللي تحركات donc par la suite غادي تعطينا l'inflation, non. كاين aussi la capacité à attirer les capitaux étrangers. كل ما كانت لا بورس محركه وفيها une bonne capitalisation وعندها بحال هكا اللي شفنا في هذا لو دوكيومون هذاك ديك لي فلاش اللي كيبينوا لنا خضر يعني انها غادا مزيان وخدامه ولي زونتربريز اللي فيها رياليز دو بون كابيتاليزاسيون ايتترا. هذا الشيء كيأثر على لي انفستيسور اترونجي وكياتيريهم باش يجيو يستثمروا وهذا كيعطينا بلوس دو فينانسمون. ou bien sûr la création d'emplois لأن كل ما تحرك l'investissement راه كيتحرك معاه l'emploi كيخدموا الناس ودونك هضرنا على la croissance économique. Voilà, c'est tout pour ce premier exercice. Je passe au deuxième. Alors, un autre document, la place casablancaise promise à une bonne dynamique en 2018. Alors, le document, je vous les questions dialogue. Première question, préciser le type de marché selon l'objet. La même chose. Donc, dans la bourse, c'est le marché de capitaux financiers boursiers. C'est le marché boursier. Deuxième question, galoulna relever et illustrer. ديما ردوا البال لي فيرب. انا كنقول تلامد لو فيرب دوروا عليه ولا عندكم لي فلوريسون دونك لونوا لي فيرب باش ما تجاوبوش على واحد لا بارتي يعني relever وما تجاوبوش على illustrer. دونك ردوا البال. Alors, relever et illustrer les indices de performance de la bourse des valeurs de Casablanca. Les indices كنعرفوهم المازي والمادكس والفوتسي. الفوتسي حتى هو فيه جوج ديال الانواع. دونك غنقراو باش نشوفوا شكون هما اللي كاينين عندنا هنا في لو دوكيومون. La bourse des valeurs de Casablanca a terminé l'année 2017 sur un gain de 6,39%. Donc les titres, les valeurs اللي كاينين في la bourse عرفوا في 2017 واحد l'augmentation de 6,39%. Une performance qui reste modeste comparée aux 30,46% affichés une année auparavant. Donc كتبقى هاد 6% قليله لانه غير في 2016 l'augmentation كانت de 30,46%. En 250 séances, le MADEX, indice des 62 valeurs les plus actives de la place. Alors le MADEX ها هو un indice boursier الاول. Ensuite, donc هي مكتوبه هنا indice des 62 valeurs les plus actives. Le MADEX, il mesure la performance, la capitalisation des valeurs les plus actives. La bourse كلها كما قلنا راها فيها 72 لا ماشي 72 هذه اللي هنا في هذا لو دوكيومون قديمه فيها 75 سوسيتي. لو مادكس كيخدم على 62 منها يعني لي فالور لي plus actives. A fini l'année sur une performance de 5,79%. Donc عاوتاني الا بغينا نقراو هاد 5,79% اللي هي l'augmentation ديال المادكس غادي نقولوا les valeurs les plus actives de la BVC ont connu une augmentation de 5,79% par rapport
voilà, en 2017. Pour leur part, les indices FTSE CSC Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All Liquid ont enregistré des performances annuelles respectives de 8,34% et 6,65%. هادو هما les indices اللي تطلبوا لنا كاين المادكس الفوتسي 15 والفوتسي اول ليكويد. دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال relevé et illustré. L'illustration غادي نقولوا بالنسبه للمادكس augmentation ou la voilà augmentation la performance de 5,79%. FTSE 15 augmentation de 8,34%. Et le FTSE All Liquid, augmentation de 6,65%. Voilà. La troisième question, citez le rôle de ce marché. Alors le rôle, un rôle يعني واحد. دابا عاد قلنا في l'exercice اللي سبق c'est le financement de l'économie. عطيتكم انا plusieurs اي واحد منهم تقدروا تقولوه واسهلهم هو هاد le financement de l'économie. ومن بعد قالوا لنا expliquer le passage en gras souligné. Alors, on commence la lecture. Comment se présente l'année 2018? La BVC continuera sur son dynamisme et compte attirer de nombreuses valeurs, surtout avec le lancement du programme Elite. Celui-ci permet de soutenir les bonnes PME qui créent de l'emploi et relancent la croissance économique, qui font face à la difficulté essentielle qui est le financement. Essentiel qui est le financement des PME marocaines. Élite, donc là, le programme Élite. Il faut savoir bien la bourse des valeurs, قررت dire un programme سميتو Élite. C'est un programme de formation complet. Pour qui? Pour les actionnaires et les dirigeants ديال هاد les PME. Pourquoi? Pour stimuler le changement culturel. ما تنساوش رحنا قلنا بان parmi les choses اللي ما كيشجعوش les entreprises يدخلوا لا بورس هو هذاك لو مونك ديال لا كولتور ديال هاد l'entrepreneuriat في لا بورس. داكور وهذاك لو مونك ديال لا كولتور دو ريسك انهم كيخافوا ما عندهمش هاد الثقافه انهم يدخلوا يديروا دي بلاسمون كي سون ريسكي. دونك هاد لو بروغرام هذا هو لو رول ديالو. Et aussi parmi ces rôles, montrer les opportunités du financement à long terme, c'est-à-dire ديال la bourse. بحال داروا لهم un programme كيوضحوا لهم فيه donc la bourse كيفاش يدخلوا la bourse كيفاش انهم غادي يستافدوا من la bourse باش يشجعوهم يدخلوا la bourse pour dynamiser un peu le financement à travers la bourse des valeurs. Alors je continue. Elite soutient ainsi les entreprises dans la préparation et la structuration de la prochaine étape de leur croissance via l'accès à des opportunités de financement à long terme, au lieu d'exercer une pression sur le marché des capitaux à court terme. بلاص ما يبقاو خدامين غير في دوك les créances مثلا les titres de créances négociables ou là ou le marché financier. Globalement, un peu moins de 60 sociétés sur les 72 sociétés cotées en bourse. هذا الدوكيومون راه شويه قديم فيه 72. Actuellement la bourse فيها 75 sociétés ont bouclé l'année 2017 dans le vert contre 50 seulement en 2016. Donc 60 entreprises, 60 sociétés كملوا l'année où les indices ديالهم c'est-à-dire les actions ديالهم في le vert يعني elles ont réalisé une augmentation. نرجع دابا le passage. Donc le passage مرتبط بهذا le programme Elite. Donc l'objectif هو attirer هذوك les petites et moyennes entreprises ولكن شكون les meilleurs les bonnes اللي عندهم هذا une bonne création ديال l'emploi qui participe le plus في l'emploi donc كيساهموا انهم كينقصوا من le chômage و participe aussi في la croissance économique يعني ان عندهم une bonne production. هادو مالهم غيشجعهم هاد لو بروغرام علاش باش يقرب لهم لو فينانسمون باش يزيدوا في هاد لو ديفلوبمون ويزيدوا في لا création d'emploi ou la participation à la croissance économique. Donc pour répondre on peut dire afin d'attirer de nouvelles sociétés
de nouvelles sociétés, la Bourse des valeurs de Casablanca, à travers le programme Elite, aide et accompagne les petites et moyennes entreprises qui créent le plus d'emplois et participent le plus à la croissance économique pour faire face à leur principal problème, c'est-à-dire le financement. Voilà. Donc, on a expliqué le passage en utilisant les informations les kainin avant ou les kainin après. Donc, le document, il est vraiment intéressant. Il y a bzaf les informations, elle a la bourse ou elle a donc les indices, etc. Alors, je passe à un autre exercice. La meilleure croissance depuis 9 ans, la bourse accumule les hausses. Alors, je vous directement les questions. Première question, complétez l'annexe numéro 8. Ou la deuxième question, précisez sur quel marché, primaire ou secondaire, s'est effectuée l'opération en gras souligné et justifié. Alors voilà l'annexe 8. L'annexe Tlbatlina relevait 2 facteurs d'amélioration de la performance de la BVC. يعني ملي غنقراو لو دوكيومون غنلقاو بانه وقعت une bonne performance. حنا خصنا نلقاو السبب 2 facteurs. ومن بعد قالوا لنا préciser un avantage de la dynamique de la bourse pour les entreprises cotées ou pour la croissance économique. Donc خصنا qu'est-ce qui a permis la performance de la BVC نقلبوا عليه في le document وخاصنا من بعد نقولوا شنو غنستافدوا من la performance ديال la BVC شنو غيستافدوا les entreprises شنو غتستافد la croissance économique. نرجع le document et je lis. La bourse des valeurs de Casablanca poursuit sa tendance haussière entamée depuis début 2007. Première semaine de cotation en 2017, le MASI a progressé de plus de 9%. Donc, نقول لكم هاد la lecture هادي ديال 9%, on va dire. La capitalisation de toutes les valeurs du type action a progressé ou a augmenté de 9%. Tout semble aller pour le mieux, à savoir un regain de confiance, un retour des investisseurs particuliers et institutionnels sur le compartiment action. ما تنساوش بأنه منين تيكونوا هاد لي زانديس بورسيي طايحين في لو روج الناس كيهربوا من لا بورس كيهربوا من الشراء ديال لي زاكسيون دونك لا بورس كلها كتنزل. Alors هنا قالوا لنا un regain de la confiance, un retour des investisseurs, donc c'est bien. Cette performance, la meilleure enregistrée depuis 9 ans, s'explique essentiellement s'explique donc par la baisse du taux directeur de Banque El Maghrib qui a induit un recul des taux d'intérêt des placements en titres de créance et a poussé par conséquent les investisseurs à se repositionner sur le marché action. هو واحد السبب اللي هو le taux directeur. عارفين بان لو طو ديريكتور هو لو طو دانتيري برينسيبال كيتحكم في كاع لي طو دانتيري اللي كاينين. اون فوا هذاك لو طو ديريكتور نقص يعني لي زوطخ طو غادي ينقصوا و برينسيبالمون هنا كيهضروا لنا على دوك لي طو على لي titre de créance négociable اللي كيكون عنده un titre de créance كياخد عليه un taux d'intérêt. منين لو طو ديريكتور نقص هذوك لي زانتيري اللي كياخدوا غادي اوتوماتيكمون غادي ينقصوا. دونك هذا كيشجعهم اكثر انهم يمشيو ويستثمروا في لي زاكسيون او ليو انهم يبقاو يستثمروا في لي titre de créance وياخدوا غير شويه ديال لي زانتيري. دونك هذه لا première cause. Ensuite elle s'explique également, donc elle dit la deuxième cause, par la grande réussite de l'introduction en bourse de l'opérateur portuaire Marsa Maroc, dont le titre ne cesse de gagner du terrain, avec une hausse de son cours de près de moitié, 47,85% depuis le 19 juillet 2016. Donc, حاجة أخرى هذه c'est une nouvelle introduction. Marsa Maroc كانت دخلت la bourse في 2016 وهذا vraiment les actions ديالها كانوا مطلوبين وهذا أثر positivement على la performance ديال la bourse كاملة. Cette opération de privatisation d'envergure, cession de 40% du capital de Marsa Maroc, dont le montant global s'élève à 1,9 milliard de dirhams, donc je vois شحال هادشي important, شحال la somme elle est grande, est la plus importante qu'ait connue le marché boursier marocain depuis 2009. Donc c'est une introduction en bourse, يعني كما تنقولوا من العيار الثقيل.
دونك هنايا السؤال عندنا بعدا لوبيراسيون دو بريفاتيزاسيون. شنو هي لا بريفاتيزاسيون؟ هي ملي كتكون واحد المؤسسه ولا واحد الشركه ديال الدوله سواء كتقرر تبيعها كلها للبريفي ولا بحال في هاد لو كا سيسيون دو 40% ولا تبيع جزء منها لو بريفي. دونك ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل هنا علاش ايتترا. المهم ان لا بريفاتيزاسيون هي ان الدوله في هاد لو دوكيومون ليتا باعت 40% دو كابيتال دو مارسا ماروك باعتو لمن لو بريفي. فوالا الوغ حنا كانت عندنا لا كيستيون. نرجع لانكس لي دو فاكتور. دونك لقيناهم. عندنا لو بروميير فاكتور اللي هو la baisse du taux directeur qui a causé la baisse des rendements des placements des titres de créance. عندنا le deuxième facteur اللي هو l'introduction en bourse de Marsa Maroc. من بعد قالوا لنا préciser un avantage de la dynamique de la bourse des valeurs sur donc les entreprises cotées. شنو غادي يستافدوا les entreprises اللي كاينين في لا بورس من هاد les avantages؟ Premièrement, diversifier les sources de financement. ديما تنستافدوا le financement. Donc les entreprises qui diversifier les sources de financement ما كيبقاوش ياخذوا مثلا غير les crédits من عند les banques ولا من les titres de créance. كاين aussi la bourse. On peut dire aussi améliorer la notoriété des entreprises. حيت une entreprise باش تقدر تكون كاينه en bourse راه خاصها تقدر تحقق بزاف ديال الشروط. داكوغ خاصها تكون société anonyme etc. Donc, une fois qu'elle est dans la bourse, elle a une bonne image. D'accord? Une bonne image dans le sens où c'est une entreprise transparente, c'est une entreprise assez performante, qui réalise de bons résultats, etc. بالنسبة l'entreprise. Pour la croissance économique, alors, stimuler la croissance. علاش؟ لأن le financement, ça permet de financer l'investissement. L'investissement, c'est le moteur de la croissance. On peut aussi la mobilisation de l'épargne intérieure ou extérieure. حيت ملي كنقولوا la bourse يقدروا الناس من الداخل المغرب يستثمروا فيها كوم يقدروا الناس يستثمروا من الخارج ديال المغرب. داكوغ دونك هاد l'épargne اللي غتحرك mobilisation de l'épargne غادي تعطينا financement pour l'investissement اللي bien sûr غادي يعطينا la croissance économique. ونرجع دابا la deuxième question اللي هو préciser sur quel marché primaire ou secondaire s'est effectué l'opération en gras souligné مع la justification. L'opération en gras souligné هي la cession de 40% du capital de Marsa Maroc. فينا مارشي غادي تكون دارت واش في لو مارشي بريمير ولا لو مارشي سكوندير؟ كنا كنعرفوا بانه اون فوا كيتباعوا لي تيتر بور لا بروميير فوا دونك سي لو مارشي بريمير. هاد لي تيتر كانوا هاد المؤسسه كلها كانت ديال الدوله ودابا اول مره حلاتها البريفي يعني انه لي تيتر غادي تحطوا سور لو مارشي بريمير. D'accord? هذه هي la justification. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Cette opération de privatisation s'est effectuée sur le marché primaire car il s'agit d'une première introduction en bourse ou d'une première mise en vente de l'État des actions de Marsa Maroc sur le marché financier. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. خدمت معكم quelques exercices sur la bourse des valeurs. J'espère تكونوا تبعتوا تكونوا فهمتوا l'idée générale ديال le document ديال la bourse كيفاش كيتحط. Je vous souhaite bon courage pour l'examen. ما بقى والو دونك الله يعاونكم الله يوفقكم. ديروا لايك الا عجبتكم لا فيديو. الا كتشوفوا لا chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et à une prochaine vidéo بحول الله.